ilallahu bil husna wa khairil bashari wa badartum ila al-fadlil jazili wasaltum fajtamatum wa tasaltum wa kana al-waslu fa'idatal musuli nazaltum fi manazilina fazaman ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya ahlal ilmi wat ta'lifi wat tahqiqi. Jaa min Suria Damaskus min bilad Syam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuhin alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha abwab ash-sharri wa at-ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir.
الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذه المدرسة العامرة بالخير، ومع هؤلاء الطلاب والأساتذة والأستاذات حفظهم الله جميعا وألهمنا وإياكم الخير والحكمة والصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau Dr. Muhammad Darwish, beliau asalnya dari negeri Syam, dari Syria, salah satu negara yang terkenal dengan banyaknya para ulama dan para sahabat yang dimakamkan di sana. Itu adalah negeri Syria, bukan yang hamparan Perak belok kiri itu, bukan. Jadi beliau memulai kajian kita pada siang hari ini pertama dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segenap limpahan dan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau mengucapkan salawat selalu tersampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana dengan adanya Nabi insyaallah segala pintu-pintu kebaikan dibukakan oleh Allah dan pintu-pintu kejelekan dan kesulitan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. وأنتم في هذه المدرسة تشتغلون بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لكم هذا الخير العظيم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Beliau tadi mengucapkan sangat senang sekali ketika beliau dengar di sini itu kesibukan para santrinya adalah menghafalkan Al-Quran. Maka beliau mengatakan selamat, sangat-sangat bahagia untuk kalian, bagi kalian yang menghafalkan Quran. Sebab apa? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. والذي يتعلم تلاوة القرآن الكريم هذا له إشارة عظيمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagi kita yang mempelajari menghafalkan Al-Quran, ada sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه الإشارة أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم آية واحدة، من تعلم آية من كتاب الله تعالى استقبلته يوم القيامة وهي تضحك في وجهه. تستغفره هذه الآية وهي تضحك في وجهه فيفرح ويسر وينال الخير باستقبال هذه الآية. Maka bagi siapa, kata Nabi, ada sebuah kabar gembira, siapa yang mempelajari ataupun menghafalkan satu ayat, maka apa yang terjadi di hari kiamat nanti, ayat tersebut akan berada di hadapan kita, di wajah kita. Maknanya dari hadis ini, di hari kiamat, orang yang mempelajari atau orang yang menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di hari kiamat nanti. والذي هذا الذي حفظ آية واحدة مثلا، حفظ آية الكرسي فقط تستقبله تضحك، فكيف بمن حفظ سورة، كيف بمن حفظ القرآن كله؟ هذا يوم القيامة يستقبله القرآن كله. Bayangkan ketika tadi bahwasanya satu ayat saja yang dihafalkan, maka ayat tersebut datang kepadanya dengan ceria, dan orang yang menghafalkannya tadi juga mendapatkan keceriaan. Bagaimana kalau dia menghafalkan satu Quran utuh? Maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat besar.
لكن ينبغي لنا عندما نحفظ القرآن أن نراعي أمورا في حفظ كتاب الله. من هذه الأمور أن نتقن تلاوته تلاوة صحيحة. Nah, karena kita sibuknya mempelajari, menghafalkan Quran, maka ada beberapa poin penting bagi kita yang sibuk menghafal dan mempelajarinya, yaitu membacanya, mengucapkannya harus dengan bacaan yang sahih, bacaan yang tepat. فالقرآن الكريم ربنا عز وجل أنزله باللغة العربية، وحروف اللغة العربية لها صفات خاصة وطريقة خاصة في الأداء، فلا بد أن نجتهد لنصحح التلاوة بحيث تكون حروفنا حروفا عربية صحيحة في تلاوة القرآن. Ketika kita membaca, mempelajari Al-Quran, dan Al-Quran ini ingat, Al-Quran pakai bahasa Arab. Nah, huruf-hurufnya pun bahasa Arab, bukan bahasa Karu. Karena ini bahasa Arab, hurufnya bahasa Arab, harus kita ketahui bahasa Arab ini memiliki huruf khusus, sifatnya juga khusus, tajwidnya juga khusus. Ada beberapa aturan pada bahasa Arab, maka perlu untuk dipelajari kaidah-kaidah tajwid tersebut agar bacaan kita menjadi bacaan yang benar. وخاصة في تلاوة الفاتحة التي هي فرض في الصلاة، فينبغي أن نعتني بإتقانها عناية صحيحة. فمثلا عندما نقرأ قوله تعالى ولا الضالين، هذه ضاد ولا الضاد، بعض الناس يقرأ ولا الدال، يقرأها دالا، هذا لحن في القرآن. Nah, terutama kita harus sangat-sangat memahami, perlu untuk memahami detail, terutama dalam bacaan surat Al-Fatihah. Sebabnya apa? Surat Al-Fatihah ini adalah hukumnya wajib dalam Al-Quran. Contoh yang paling sering banyak terjadi adalah tidak bisa membedakan orang mana dha dan mana dal. Dalam Al-Fatihah ada wala dha, maka harus tahu dia mana dha. Terkadang orang malah bacanya wa'ad-dalin. Ini yang bahaya. Oleh karenanya huruf-huruf seperti itu harus untuk diperhatikan baik-baik. كذلك يعني بعض من يقرأ ربما يقرأ الحاء يقول الهمد، هذه لا تصح فيها الصلاة، فينبغي أن نتنبه لإتقان هذه الحروف. Kemudian harus tahu mana hak dengan ha, mana hak kecil dengan ha yang besar. Banyak orang ketika membaca awal surat Al-Fatihah ayat kedua, alhamdu, hak kecil apa hak besar? Hak kecil apa hak besar? Nah, ini harus paham. Banyak orang kita temukan haknya pakai hak yang besar. Jadi alhamdu, ini hati-hati. Ketika dia menggunakan hak besar, maka salah dalam membaca, berubah arti, sholatnya tidak sah. Hati-hati. وذكر الفقهاء أن الفاتحة فيها شدات، هناك حروف مشددة، إياك هذه إياك مشددة، فأيضا هذه الشدات لابد أن نراعيها لتصح الصلاة. Kemudian juga pada masalah tentang tasydid dalam Al-Fatihah ada tasydid. Tasydidnya itu juga harus dipakai, harus ditekan. Contoh pada ayat iyyaka, itu harus ditekan, iyyaka, ada tasydidnya. Maka ketika dia tasydidnya hilang, iyyaka, itu juga membahayakan dalam sholat. Sholatnya pun dikhawatirkan tidak sah. ومع إتقان تلاوة القرآن الكريم لا بد أن نراعي آداب تلاوة القرآن الكريم. Nah, tadi kita mempelajari beberapa poin penting tentang masalah Quran. Ada satu hal penting juga, yaitu ketika membaca Al-Quran harus juga kita perhatikan adab-adabnya. فلا بد أن نقرأ القرآن بأدب وخشوع، فعندما نقرأ القرآن
نقرأه ونحن جالسون، وإذا استطعت أن تكون متجها للقبلة وتقرأه مع حضور القلب ومع تعظيم الله سبحانه وتعالى. لا تقرأ وأنت تضحك وتلعب وتمدح وتنظر إلى الأشياء وكأنك تقرأ أغنية أو شيء. القرآن لا بد أن يقرأ مع تعظيم الله سبحانه وتعالى والأدب التام. Nah, dalam membaca Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan membacanya dengan keadaan hati yang bersih, dengan cara duduk, kemudian mengagumkan, merasakan hati kita betul-betul, kalau bisa sambil diangan-angan maknanya. Nah, lalu kemudian dalam membaca Al-Quran harus menggunakan adab, yaitu contoh menghadap kiblat. Nah, maka tidak boleh baca Quran sambil main-main. Ketika, mohon maaf, lagi tertawa dengan kawan, ataupun dalam membaca Quran sambil dia tertawa, sambil dia tidak memperhatikan, tidak memikirkan makna-maknanya, hal-hal seperti ini hendaknya dijauhi. Kesimpulan dalam membaca Al-Quran, letakkanlah husnul adab, letakkanlah adab yang baik, kehadiran hati dalam membaca Quran tersebut. عندما نقرأ القرآن أيضا لا بد أن نترقى إلى فهم كتاب الله عز وجل، فندرس تفسيرا للقرآن الكريم حتى نفهم معاني الآيات الكريمة. Nah, karena kesibukan kita di tempat ini adalah membaca, mempelajari, menghafalkan Al-Quran. Al-Quran itu maknanya luas, maka perlu untuk kita memahami sedetail mungkin dalam Al-Quran. Jalannya lewat apa? Maka perlu untuk mempelajari kitab-kitab tafsir, apa makna dari ayat ini, kegunaannya apa, mengarahnya kemana, hukumnya kemana. Ini perlu untuk kita pelajari tafsir dalam Al-Quran. وبعد ذلك لا بد أن نحاسب أنفسنا على العمل بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم ليس مجرد تلاوة، وإنما هو رسائل من الله إلينا لنعمل بهذا القرآن الكريم. Setelah kita mempelajari, membaca Al-Quran dengan tajwid, kemudian menggunakan adab, membaca tafsir-tafsirnya, lalu kemudian ada hal penting, yaitu dalam membaca Al-Quran, rasakan bahwasannya Quran ini adalah pesan atau perintah Allah untuk kita. Buatlah demikian. Maka yang perlu sama-sama kita pahami adalah Quran ini ibarat pesan Allah kepada kita agar perbuatan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus kita lakukan dalam membaca Al-Quran. والقرآن الكريم فيه وصايا عظيمة وإرشادات كريمة من المولى سبحانه وتعالى، وهي كثيرة. مثال من أمثلة هذه الوصايا أن القرآن الكريم أمرنا ببر الوالدين وطاعة الوالدين. Dalam Al-Quran, kalau kita bedah berapa banyak ayat-ayat yang menerangkan wasiat atau nasihat Allah untuk kita semua dalam berbuat perkara yang baik. Contohnya bagaimana dalam Al-Quran? Di situ disebutkan adab kita kepada kedua orang tua, cara kita berhubungan kepada orang tua, dan hal-hal lainnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan kebaikan yang menjadi nasihat penting dalam kehidupan kita. ولذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يكون بارا بوالديه، بل عظيم البر والأدب مع الوالدين. Maka seorang santri, terutama dia tadi penghafal Al-Quran, dia harus mempunyai ciri. Apa itu cirinya? Dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dikatakan penghafal Quran yang sebenarnya ketika dia penghafal Quran, tapi mohon maaf dia bantah orang tuanya, dia bantah gurunya, ini berarti bukan santri yang sebenarnya. فمن بر الوالدين أن أباك أو أمك إذا أمرتك بأمر
ليس فيه معصية فلا بد أن تسارع في هذا الأمر، لا تتأخر، لا تقول أنا مشغول، أنا تعبان، أنا الآن لا أستطيع، بعد ذلك لا، مباشرة تترك كل عمل وتسارع في خدمة والديك. Dalam yang namanya kita mempelajari Al-Quran, tadi kita sudah dapati tentang berbaik atau berbakti kepada orang tua. Maka yang perlu kita lakukan apa? Ketika orang tua ataupun guru kita menyuruh pada suatu hal yang itu bukan maksiat, maka segera untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua hukumnya wajib dan sangat-sangatlah penting. كان عندنا في الشام أحد شيوخنا الكبار الشيخ عبد الرزاق الحلبي، هو كان من العلماء والأولياء وأصحاب الكرامات والكشف الكبير رضي الله عنه وأرضاه. Beliau tak bercerita, jadi di Syam, di negeri Syria sana, ada salah seorang ulama namanya Syekh Abdul Razak Al-Halabi, terkenal sekali dengan keilmuannya, kealimannya, keramatnya, dan juga banyak segala ilmu dikuasai oleh Syekh Abdul Razak Al-Halabi. وكان يعلم العلوم الكثيرة، الفقه وعلوم اللغة والتفسير، ومنها أيضا يعلم القرآن والقراءات. Nah, beliau ini semasa hidupnya mengajarkan ilmu fikih, ilmu nahwu, sharaf, ilmu Al-Quran, bahkan mengajarkan juga ilmu qiraat dalam Al-Quran. وكان عنده تلميذ يأتي إليه يقرأ عليه ويتعلم منه. هذا التلميذ مرة كان في البيت مع أمه ولكن أغضب أمه في أمره. Nah, ada salah satu dalam mengajarkan itu tadi seorang anak, yang mana anak tadi dia dulunya belajar kepada ibunya, kemudian ada satu hal yang membuat ibunya tadi marah kepada si anak tersebut. فأمه طلبت منه خدمة، قالت له افعل يا ولدي هذا الأمر، فقال الآن أنا عندي شغل، أريد أن أذهب إلى الشيخ، أريد أن أقرأ عنده. ما خدم أمه. Pada suatu hari si anak ini tadi dia hendak mengaji kepada syekh, kepada gurunya tersebut. Tapi orang tuanya, emaknya ini mengatakan, "Nah, tolong kerjakan ini." Si anak bilang, "Bu, aku nggak mau kerja itu, soalnya aku hendak berangkat belajar." ثم صنعت له طعاما لهذا الولد، صنعت له طعاما قد كل، قال لا أريد هكذا، يعني بطريقة قاسية، قال لا أريد أن آكل، وخرج من بيتها وهي يعني قد حزنت من هذه الأفعال وذهب إلى الشيخ. Nah, maka apa yang terjadi? Ibunya kemudian yang memberikannya makanan, tapi si anak tadi nggak mau. Dan ada beberapa hal lagi, lalu kemudian berhasil berangkatlah kepada syekh. فلما وصل إلى الشيخ ورآه كاشفه الشيخ ورفع عز وجل، أطلع الشيخ على أن هذا الولد عاق، فغضب منه الشيخ، قال انصرف إلى أمك حتى ترضى أمك حتى تطيع أمرها وبعدين تأتي. Nah, ini biar enak, sama-sama biar bisa kita pahami, kita ulang sedikit biar sama-sama kita paham. Syekh Abdul Razak ulama besar, sangat-sangat terkenal, dan beliau mengajarkan Quran kepada murid-muridnya sambil juga Quran harus dipraktekkan. Kita tahu dalam Quran ada sebuah ayat menerangkan tentang berbakti kepada orang tua. Syekh Abdul Razak ini punya muridnya tersebut di rumah membuat ibunya marah. Kenapa ibunya bisa marah? Sebab ibunya menyuruh si anak tadi melakukan sesuatu, anak tadi gak mau. Sebabnya dia hendak belajar ke Syekh Abdul Razak. Kemudian udahlah perintah ibunya tak ditaatinya. Ketika ibunya udah masak makanan, udah buatkan gontot, begitu bahasa kita, nggak dimakan dia, langsung dia berangkat ke syekh, sehingga membuat ibunya ini marah. Mana lebih utama, untuk kita menghormati ibu atau udah langsung ke guru? Apa yang terjadi? Karena Syekh Abdul Razak ini orangnya mubashir, artinya kasar, itu tahu apa yang terjadi. Begitu datang si murid di depan Syekh Abdul Razak Al-Halabi ini, apa kata beliau? Kenapa kau buat emakmu marah?
Ya, padahal Syekh Abdul Razak yang nggak tahu apa-apa, nggak ada nanya. Begitu si anak datang langsung ditanya, kenapa engkau membuat emakmu marah? Pergi. Balikkan, minta maaf kepada emakmu dulu, baru kau mengaji kembali. Begitulah luar biasanya para ulama. وأنت يا أخي يا طالب العلم إذا أغضبت أمك أو أباك ربما تقول لا يوجد شيء يكاشفني ويطردني، لكن الله يرى، الله مطلع عليك، الله يعلم أنك أغضبت أمك وأباك، وهذا العقوق عقوبته عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك لابد أن نجتهد كلنا في إرضاء الوالد والوالدة عملا بكتاب الله سبحانه وتعالى. Ketika kita merasa aman, ketika orang tua memerintahkan sesuatu atau guru memerintahkan sesuatu, lalu kita tidak mengerjakannya, dan kita merasa aman dengan menganggap orang tua kan nggak tahu, guru pun juga nggak tahu. Hati-hati. Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Ketika ada rasa kita memusuhi atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua, dengan apa yang diinginkan guru, hati-hati, itu sebuah bentuk maksiat yang mana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa yang tidak pantas dilakukan oleh para pencari ilmu. ومن ذلك لأمك وأبيك أن لا تكون جالسا إذا كان أبوك واقفا. احذر إذا دخل أبوك إلى الغرفة وأنت جالس مباشرة تقوم، ولو دخل 10 مرات و20 مرة إلى غرفتك كل ما دخل تقوم تستقبل أمك، تستقبل أباك. نعم يا أمي، ماذا تريدين؟ أنا خادم لك وأنا مطيع بكل أدب وتعظيم واحترام حتى تفوز بالخير العظيم والبركة العظيمة في حياتك وفي علمك. Kemudian ada penting yang harus kita lakukan. Misalkan orang tua atau guru memasuki kamar kita, maka hendaknya kalau kita lagi berbaring atau lagi duduk, hendaknya segera berdiri untuk menyambut beliau. Kemudian juga ketika misalkan kita lagi duduk-duduk, guru kita bertanya kepada kita, maka kita jawabnya atau berbicara kepada guru dan orang tua tadi caranya dengan berdiri. Jangan sampai duduk kita berbicara kepada beliau. Ini hal yang tidak sopan. Berdirilah dengan santun, tanyakan ada apa yang saya bisa kerjakan dengan rasa taat. Di sini nanti insya Allah akan ada manfaat yang luar biasa kita dapatkan. ومن ذلك لأمك وأبيك أن تصغي إليه إذا كلمك إصغاء تاما. قد يكون مع بعض الأولاد الهاتف، هو يلعب أمه تكلمه ولا يصغي إليها، لا ينظر لا يسمع، وإنما يقول نعم وهو يلعب هكذا بالهاتف، نعم أعوذ بالله. هذا سوء أدب عظيم. إذا خاطبك أبوك أو أمك تترك كل شيء وتنظر إليه وتصغي وتسمع كل ما يقول بأدب تام. Ketika kita diajar oleh orang tua ataupun guru diajak kita berbicara, maka perhatikan wajahnya, perhatikan apa yang diucapkannya. Jangan ketika beliau mengatakan sesuatu kepada kita tadi nggak melihat wajahnya, nggak peduli. Contoh ini yang terjadi pada anak-anak sekarang, orang tuanya bicara kepada dia jadi sambil main handphone. Ya mak, nanti buat, nggak dibuat-buatnya. Ini hal yang tak boleh. Hal ini hal yang tak baik. Artinya apa? Ketika orang tua bicara, pandang, taruh dulu. Misalkan ketika kita membuka buku atau buka kitab, hendaknya pandang dulu kalau lagi berbicara. Baru setelah itu lanjutkan. Terkadang juga ada lagi diajak guru atau orang tuanya bicara ke dia tadi sambil dengan buku. Ya bu, nanti bu, aman bu. Kayak ini juga tak boleh. Hendaknya pandang wajahnya, perhatikan apa yang dia ucapkan. Ini di antara tanda kita menjadi orang yang baik. وهذه الآداب كلها تراعيها مع أستاذك. هؤلاء الأساتذة عندكم الأستاذ كالوالد، فأنت تطيع أستاذك كما تطيع أباك، تصغي إليه، تطيعه، تفعل ما يأمرك به، تصغي إلى ما يقول، تتأدب معه، تعظمه، تقوم إذا قام بالأدب التام. فالمعلم كالوالد،
لأن الوالد ثلاثة: من ولد ومن علمك ومن زوجك ندعو. هؤلاء الأساتذة كل واحد هو كالوالد لكم، تتأدبون معه الأدب التام لتنتفعوا بهؤلاء الأساتذة. بارك الله بهم. Nah, kalau tadi itu kan orang tua di rumah. Sekarang kita di pesantren. Kalau gitu aman dong, ada badan. Oh tetap harus juga kita gunakan adab. Kepada siapa? Kepada para guru. Sebabnya apa? Guru adalah sama seperti orang tua kita. Di mana orang tua itu ada tiga. Satu, orang tua kandung yang melahirkan kita. Dua, orang tua yang anaknya nikah dengan kita alias mertua kita. Itu juga orang tua kita. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kita. Para muallimin, para muallimat itu juga orang tua. Maka gunakanlah adab dengan baik kepada mereka. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang santri. Moga-moga santri yang mengamalkan itu hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal. وأخيرا يعني أحب أن أشكر أخانا الأستاذ زين لأنه في المقدمة قرأ الصلاة السراجية جزاه الله خيرا. وهذه الصلاة السراجية صلاة مباركة عظيمة القدر، فاحفظوها واقرأوها وكرروها، وخاصة في بداية كل درس احرصوا عليها وقرأوها في بداية كل مجلس من مجالس العلم والقرآن. وهو الأستاذ زين يعلمكم هذه الصيغة السراجية وأجيزكم بها جميعا، وفيها الخير والبركة العظيمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Jadi beliau tadi mengucapkan terima kasih banyak ya kepada seluruh muallim-muallimat, terutama tadi yang memberikan kata sambutan yaitu guru kita bersama yang sangat tampan sekali ini, yaitu Al-Ustaz Zain Al-Hudawi, yang mana tadi Al-Ustaz Zain memulai kata sambutan beliau dengan mengucapkan sholawat sirojiyah, yang mana beliau berharap kalau bisa sholawat sirojiyah ini diajarkan atau sebelum memulai pelajaran atau setelah belajar, kalau bisa dibaca di setiap majelis-majelis kita. Mungkin sebelum nanti yang saya terjemahkan adalah ijazah beliau, mungkin kita minta kepada beliau untuk mentalkinkan, nanti kita sama-sama mengikuti apa yang beliau sampaikan dari sholawat tersebut. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Tadi beliau mengatakan ini sholawat ini punya keberkahan, punya manfaat. Sekarang pada zaman sekarang saja bukan hanya anak yang berbahagia, ya. Banyak juga sebaliknya, orang tua juga sering melakukan akhlak yang tidak terpuji atau bisa dikategorikan durhaka kepada anak. Ini bagaimana cara kita mengantisipasi dan juga problem ini agar tidak terjadi masyarakat umum ini.
نحن تكلمنا عن أدب الوالد مع والديه، ولا شك أن الوالد لا بد أن يعين ولده على البر. الوالد لا بد أن يعين ولده على البر، فيعامل ولده بالرحمة والحكمة والنصيحة، ولا بد أن يصبر، ولا بد أن يعامل بالرحمة والحكمة. وإذا احتاج إلى رب فقرنا وقليل ولا يؤذي وليس متكررا كثيرا، فلا بد أن يكون الوالد حكيما في تربية أولاده في هذا العصر، لئلا يؤذي ولده ولئلا يزيده أيضا في المعصية وفي الشر وفي الكفر. ويعني أمر التربية هذا يختلف باختلاف الأزمان، فلكل زمن طبيعة. والآن نحن في هذا العصر كثرت الملهيات وكثرت الفتن، فلا بد للوالد أن يتخذ أساليب الحكمة ويختار الأصدقاء الجيدين لهذا الأمر، ولا بد أن ينتبه لمشاهد أولاده فلا يفهم التربية هكذا لهم يشاهدون كما يشاءون، ويعطي الهاتف لولده بحيث يدخل إلى أي موقع شاء وينظر ما شاء، فينظر إلى علاقات ولده وإلى ما يسهر وماذا يتعلم وماذا يسمع. فالمسؤولية كبيرة، ليست هي المسألة لا تحل بالضرب، لا تحل بالعنف، وإنما تحل بالرفق. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينفع من شيء إلا شانه. فعلاقة الأب مع الولد علاقة الرفق والرحمة، وقد يستعمل العنف قليلا، قد يستعمل العنف قليلا. الأصل هو الرحمة والحكمة. Nah, cara untuk kita, terutama pada orang tua dalam mendidik anak, caranya adalah letakkan masalah memukul itu di nomor yang terakhir, dan pada sesuatu yang kalau bisa jarang-jarang. Sebabnya apa? Cara mendidik yang paling tepat adalah pasti dengan cara yang baik, dengan cara mengasihi kepada anak, dengan cara telaten kepada urusan si anak. Misalkan si anak belajar, setiap harinya kita bertanya, apa yang kau dapatkan di sekolah, apa yang kau dapatkan dari gurumu, berapa ayat yang sudah kau tambah dari hafalan. Hal-hal seperti ini selalu kalau bisa kita tanyakan. Kemudian contoh HP-nya, kalau bisa kita tahu apa yang dilihatnya, apa yang ditontonnya. Kalau memang ada kecenderungan pada hal-hal yang kurang baik, hal-hal kurang baik ini sebisa mungkin kita jauhi dari sang anak. Nah, adapun tentang masalah gimana kalau udah terlanjur batas, ini pada tempatnya di terakhir, yaitu pakai urusan pukul-pukulnya pun mukul yang sifatnya mengajarkan dia, bukan untuk melukai dia. Itu adalah cara yang terbaik. Jadi pada dasarnya lebih baik telaten. Kemudian tadi juga disebutkan hadis ketika Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang berhubungan dengan orang lain, termasuk anak, caranya lemah lembut, caranya baik, mementingkan amal ibadahnya, selalu menasehati dia, maka ini membuat orang tersebut menjadi orang yang bagus. Oleh karenanya ini secara singkat cara yang terbaik dalam mendidik sang anak. الإمام البخاري في الأدب المفرد يروي بإسناده عن أحد الصحابة حديث موقوف من كلام الصحابة، يقول: الأدب من الآباء والصلاح من الله. الأدب من الآباء يعني التعليم، التأديب، التربية، الأسباب يقوم الوالد بأسباب الأدب والتأديب، فتلك الأسباب تعلم تربي تؤدي هذا منك، ولكن بعد ذلك الله يصلحه. فالصلاح من الله والأدب من الآباء والصلاح من الله. فأنت لا تستطيع أن تصلح ولدا، لكن تقوم بالأسباب ثم تفوض الأمر إلى الله فالله يصلحه. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tapi dalam kitab beliau namanya Adabul Mufrad. Hadis ini disandarkan kepada ucapan salah seorang sahabat
di mana salah seorang sahabat Nabi mengatakan begini, ada itu harusnya datang dari orang tua. Maksudnya apa? Orang tua yang harus mengajarkan kepada anak dan mempraktekkannya dahulu di depan si anak agar anak mau mengikuti ayahnya. Karena pastilah apa yang dilakukan orang tua itu biasanya diikuti oleh sang anak. Maka kalau mungkin contoh di kita masalah menutup aurat, mana mungkin anaknya mau menutup aurat kalau orang tuanya pun membuka aurat. Anaknya laki-laki, dilihat ayahnya di rumah pakai celana pendek, anaknya pun bakal ikut pakai celana pendek. Tapi kalau ayahnya mempraktekkan yang baik, ibunya mempraktekkan yang baik, pasti si anak juga mengikutinya. Inilah nomor pertama yang harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian wassalat, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, orang tua mempraktekkan kepada anak yang baik. Nomor dua, mintalah kepada Allah agar Allah jadikan anak kita anak yang baik. Itulah makna dari nasihat sahabat tersebut. Oke. Wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh, bagaimana cara kami sebagai penghafal Al-Quran menjaga hafalan kami yang udah kami hafal, Syekh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن من خصائص القرآن أنه ينسى إذا حفظته ينسى ربنا عز وجل هكذا جعل هذه الميزة في القرآن كما جاء في الحديث أن القرآن يتفلت من الإنسان يتفلت منه كما يهرب الجمل من صاحبه الناقة إذا تركت تهرب كما تتفلت الإبل من صاحبه القرآن يذهب سريعا وينسى سريعا كيف نثبته؟ ما في إلا حل واحد وهو المراجعة مثل المراجعة فإذا حفظت فلا بد أن تراجع قاعدة احفظ قليلا وراجع كثيرا احفظ قليلا وراجع كثيرا ربما تحفظ في اليوم صفحة لكن تراجع الأجزاء التي حفظتها 4 5 تراجع ما حفظته تكثر المراجعة فإذا لا بد من المراجعة وقالوا من قرأ ال5 لن ينسى من قرأ ال5 لن ينسى إذا قرأ 5 أجزاء في كل يوم لا ينسى ما حفظه من قرأ ال5 أجزاء لا ينسى ما حفظه إذا لم يستطع ال5 يقرأ 4 ما استطاع 3 لا ينقص عن 3 إذا أراد أن يكون القرآن متقنا عنده لا ينساه فلا بد من كثرة المراجعة يراجع كثيرا ويراجع من ذاكرته لا من المصحف يراجع من الذاكرة لا من المصحف فهذا يثبت القرآن عنده بكثرة المراجعة. Jadi tadi beliau sampaikan begini, hal yang normal, yang namanya semua hafalan itu kalau tidak diulang-ulang pasti lupa, termasuk Al-Quran. Sebagaimana kita kalau memiliki hewan, contohnya kalau dalam hadis onta, nggak usah onta, bahkan kalau kita punya mohon maaf kelinci ataupun hewan lainnya, kalau kita tidak buatkan kandang, kita tidak jaga dengan baik-baik, ya dia bakal hilang. Begitu juga hafalan, terutama Al-Quran. Kalau kita tidak jaga baik-baik, pasti juga hilang. Dan itu normalnya. Hanya saja, kalau pertanyaannya bagaimana cara kita mampu atau sebisa mungkin menjaga hafalan-hafalan kita, cara yang paling dilakukan, yang paling sering dan seharusnya dilakukan adalah untuk sebisa mungkin memperbanyak pengulangannya, murojaahnya diperbanyak. Maka ada sebuah kaidah begini, bacalah atau hafalkanlah sedikit, tapi ulanglah, murojaahlah sebanyak mungkin. Misal, mampunya kita dalam satu hari menghafalkan hanya cuma 1 halaman. Untuk murojaahnya sebisa mungkin 5 sampai 10 kali. Bahkan kalau bisa lebih. Jadi hafalkan gak masalah sedikit, tapi diulang-ulang sebanyak mungkin. Sampai ada sebuah makalah, ada sebuah nasihat penting. Siapa yang tiap harinya membaca 5 juz Al-Quran, berapa juz? 5 juz dalam sehari.
setiap hari 5 juz Al-Quran, setiap hari 5 juz Al-Quran, dia insya Allah tidak akan lupa dari ayat-ayat Al-Quran yang ada di akalnya. Jadi itu sebisa mungkin kalau bisa untuk kita lakukan. وهذه المراجعة وإن كانت متعبة فهي ليست مجانا، فأنت عندما تراجع ربي يثيبك على الحرف بكل حرف 10 حسنات، وكل حرف 10 حسنات. فإذا قرأت ختمة في كل ختمة على الأقل 3 ملايين من الحسنات، في كل ختمة 3 ملايين على الأقل. Nah, di mana besarnya sekali pahala dalam menghafalkan Al-Quran, murojaah Al-Quran, yang mana 1 huruf dibalas dengan 10, maka andaikan kita baca 30 juz, ya berarti kurang lebih 30 juta atau 30 miliar pahala yang kita dapati. Oleh karenanya ketika kita murojaah, niatkan juga agar tujuannya adalah menambah pahala. Itu sebisa mungkin dilakukan. لأن حروف القرآن أكثر من 300,000 حرف، 300,000 حرف أكثر من هذا، على الأقل 300,000 حرف وزيادة. Dalam Al-Quran itu kurang lebih ayatnya kalau tidak salah lebih dari 300.000 huruf. Maka kalau 1 huruf kata Nabi dibalas 10 pahala, kalikan aja lah 300.000 huruf kali 10. Nah, saya malas hitungnya. Intinya banyak pahalanya. Nah, Al-Quran Al-Ustaz Muhammad Zain Al-Hudani LC. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Adik